Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PDD UKTPT, Pernyataan Diri Dosen, Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi, Bidang Pengajaran. Saya Dedeh Rohayati, SPD MPD. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Galuh. Saya mengampu beberapa mata kuliah baik di semester ganjil maupun di semester genap. Di semester ganjil, saya mengampu mata kuliah Academic Writing, ISP Material Development, dan English for Agribusiness. Sedangkan di semester genap, saya mengampu mata kuliah Critical Essay Writing, English for Occupational Purposes, English for Entrepreneurship, dan Critical Essay Writing. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah Academic Writing dan juga video proses kegiatan perkuliahan Academic Writing. Paparan pertama adalah mata kuliah Academic Writing. Academic Writing diberikan di semester 5 dan memiliki bobot 3 SKS. Untuk mengikuti mata kuliah ini, harus mengikuti mata kuliah prasyarat terlebih dahulu. Di antaranya, Advanced Paragraph Writing, Intro to Paragraph Writing, dan Critical Essay Writing. Terkait dia atau delivery, interaction, dan assessment dapat saya paparkan sebagai berikut. Delivery dilakukan di awal semester dan di setiap awal pertemuan. Yang dimaksud dengan delivery di awal semester yaitu memaparkan isi RPS atau rencana pembelajaran semester. Sedangkan delivery di setiap awal pertemuan merujuk kepada pemaparan atau penyampaian materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Selanjutnya adalah interaction yang melibatkan beberapa metode atau strategi. Di antaranya lecturing atau ceramah, collaborative writing yang dilakukan secara berkelompok, lalu project based learning, dan juga teacher direct feedback. Berkaitan dengan assessment, terdiri dari diagnosis assessment, formative assessment, dan summative assessment. Diagnosis assessment atau assessment diagnosis merupakan sesi di mana assessment ini dilakukan di awal semester untuk mengkaji atau mengetahui permasalahan-permasalahan mahasiswa dan juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam academic writing. Sekaligus juga hal ini dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Academic Writing. Asesmen formatif atau formative assessment merujuk kepada asesmen yang dilakukan selama pembelajaran dan biasanya dilakukan di setiap pertemuan dan mahasiswa diharuskan membuat esai pada akhir pertemuan. Dan pada saat inilah dilakukan metode atau strategi teacher direct feedback, yaitu kegiatan atau aktivitas saya memeriksa atau mengecek hasil esai mahasiswa. Terakhir adalah summative assessment yang dilakukan pada saat ujian tengah semester dan juga pada saat ujian akhir semester. Demikian paparan saya mengenai penjelasan atau uraian mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah Academic Writing. Selanjutnya adalah paparan atau video kegiatan proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Capaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi mata kuliah, dan materi mata kuliah Academic Writing. Capaian pembelajaran program studi mata kuliah Academic Writing berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap fenomena sosial yang ada dalam masyarakat dan lingkungan, menginternalisasi nilai dan norma akademik dan menerapkannya dalam menjalankan tugas profesi, mampu menerapkan pemikiran logis, kreatif, inovatif, dan kritis dalam konteks non-akademik dan akademik dengan berlandaskan nilai-nilai Galuh, mampu mengkaji dan menghasilkan gagasan, teori, dan konsep dalam bentuk karya tulis ilmiah, tugas akhir atau skripsi, serta mendiseminasikannya dalam berbagai forum ilmiah dan publikasi, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang relevan, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kemudahan akses dan mencegah plagiasi. Terampil menulis teks bahasa Inggris dalam konteks non-akademik dan akademik, terampil menggunakan tata bahasa Inggris dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam konteks non-akademik dan akademik, menguasai teori dan konsep kebahasaan berbasis kognitif, behavioris, interaksionis, dan sosiokultural, menguasai teori dan konsep komunikasi lisan, tulis, visual, dan bahasa tubuh dalam konteks non-akademik dan akademik, serta menguasai teknik analisis fenomena kebahasaan dalam perspektif kognitif, behavioris, interaksionis, dan sosiokultural. Capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mampu menulis dengan runut, dengan jelas, teks yang memiliki isu yang kompleks, yang fokus terhadap isu-isu, disertai pengembangan sudut pandang, serta menyampaikan alasan yang relevan serta contoh-contohnya, sehingga membantu dalam pengambilan kesimpulan. Yang kedua, mampu menulis dengan runut, dengan jelas, teks yang memiliki isu yang kompleks dengan gaya yang efektif dan sesuai, dan menggunakan struktur yang logis sehingga membantu pembaca untuk menemukan poin yang penting. Ketiga, mampu menulis dengan struktur yang baik sebuah teks eksposisi dengan isu yang kompleks dengan berfokus kepada isu yang relevan, mampu mengembangkan sudut pandang serta alasan yang sesuai disertai dengan contoh-contohnya. Yang keempat, mampu menghasilkan teks laporan, esai, ataupun appraisal, kemudian mampu mengembangkan struktur yang logis dan efektif sehingga mampu membantu pembaca menemukan poin-poin yang penting. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan teori dan juga praktek mengenai menulis akademis yang meliputi bagaimana cara memparafrase, meringkas, dan mengambil rujukan-rujukan, elemen dan akurasi mengenai penulisan akademis. Pembelajaran yang berfokus kepada student-centered learning dan self-regulated strategy juga dikembangkan dalam mata kuliah ini, sehingga membantu atmosfer pembelajaran baik luring ataupun daring yang menarik sebagai implementasi daripada pembelajaran yang berbasis self-regulated strategy dan juga student-centered learning. Penjelasan mengenai genre dan juga bagaimana cara menyusun jurnal dan proposal penelitian juga disampaikan yang meliputi bagaimana cara memulai, intinya, dan juga bagian akhirnya. Di samping itu juga bagian-bagian penting daripada menulis akademis juga disampaikan sehingga mahasiswa mampu membuat sebuah proposal yang baik dan benar.
Materi academic writing. Pertemuan pada mata kuliah academic writing ini terdiri dari 16 pertemuan, terdiri dari 14 pemaparan materi yang masuk kepada aspek delivery dan 2 pertemuan assessment pada pertemuan 8 dan pertemuan 16. Materi yang diajarkan pada mata kuliah academic writing diantaranya academic styles, vocabularies, and grammar, paraphrasing, summarizing, and APA style 7 edition, background of research proposal and the steps of writing it, review of literatures and stages for writing it, research methodologies and stages for writing it, how to avoid plagiarism, how to analyze journal, finding the gap in research, how to write abstract, journal organization, introduction in journal, review of literature and research methodology in journal, how to write a research proposal. Demikian tadi paparan saya mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu academic writing, yang mengintegrasikan dia atau delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya adalah pemutaran video proses perkuliahan pada mata kuliah academic writing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Good morning. How are you today? We are fine. Amazing. Okay, good ya. Okay, welcome back again to my lecture ya, academic writing, and I'm very happy to get together here again. And before starting our lesson, I would like to know your understanding to last week's lesson. Do you still remember? Yes, still remember. Yes. What did you study last week? About abstract, ma'am. Abstract. Okay, good. So do you still remember the elements of abstract? Yes. We already learned about abstract. Purpose, method, and result. All right. Is it correct? Yes. Okay. Big applause. Thank you. All right. Yeah. All right, guys. Today we are going to study the next lesson. What is it? Background of the study. All right. We are going to know how to write the background of a study. But I have already give you the homework, right? Okay. Yes. Did you do it? Yes. Yes. All right. Okay. Before starting our lesson, yeah. Did you find any problem in writing the background of the study? Oh, sure. Okay. Sure. Okay, good. Because you have learned it autonomously, ya. Yeah. Okay, secara mandiri, ya. Okay. But I will give you today, ya, the material about how to write the background of the study. Okay? Okay. How do you feel? You understand? Yes. Alright. Okay, yeah. Okay. So, yeah, you have already understood, yeah, the material. So I would like to know your understanding about the material. Can you mention one of the steps in writing background of the study? Can I? Yes, please. Okay, several parts of background study like to explain the field of research study. To determine the focus of the study. Yes. Yeah. The focus of the study. How is it important? Yeah. Why is it important? Yeah. For example, you want to focus on writing. Why is it important? Yeah. Okay. You must add with the references. You must refer to the other previous studies or theories, yeah, about why is it important, why the topic is important. Do you understand? Yes. Okay. All right. What about the second steps? Okay, Zakia. So the second one is about identify the place or position of research. Including the problem, right? Okay. After determining the focus of the study,
talk a lot about the purpose of the study, the reason why is it important, then you must know the problem itself. Why writing is important, and then it is followed by the problem on writing itself. Ya, misal topik Anda itu menulis, ya. Kan tadi katanya di step pertama itu tentukan dulu topik penelitiannya. Di sana itu Anda menggali kenapa sih contoh writing. Kenapa writing itu penting? Cari sumbernya, ya. Kata si A, contoh si Harmer. Si Harmer bilang writing itu penting. Kalau dikaitkan dengan critical thinking, writing adalah kemampuan yang kompleks yang membutuhkan higher order thinking level. Digali itu. Kemudian masuk ke step kedua, apa? Determining the problem or the setting of the problem, ya. Problemnya maksudnya gini, writing udah kayak important, namun ada masalah dalam writing. Misalnya apa? Pertama, students find it difficult. Students find writing difficult due to lack of vocabulary. Misal gitu kan? Karena masalahnya siswa atau murid itu kurang vocabnya, sehingga sulit menulis. Itu mungkin, ya. Atau mungkin yang lainnya motivasinya kurang dalam menulis, itu masalah. Sampaikan. Nah, tidak cukup itu. Masalah itu kata siapa? Menurut si A misalnya, masalah dalam menulis adalah kurangnya vocabulary. Menurut penelitian si ini juga masalahnya vocabulary. Atau masalah lainnya motivasinya kurang. Atau yang lebih lagi, they don't know how to write or organize the text or the type of text itself. Mungkin mereka tidak paham cara mengorganisasikan jenis teks tertentu, itu masalah. Paham? Nah, dalam area ini sampaikan apa? Solusi juga sekaligus, ya. Nah, but ya, several studies atau several experts propose some solutions, ya. Nah, sebutkan siapa aja, misalnya A, B, C, D di dalam paragraf itu. Misalnya solusinya apa? Digital, biasanya berhubungan dengan digital, ya. Sekarang kan ada berbasis digital ataupun menggunakan platform digital, misalnya penggunaan Padlet untuk menulis teks tertentu. Itu bisa jadi solusi. Kata siapa? Contoh itu solusi, ya. Atau misalnya topik kajiannya writing menggunakan platform tertentu, misalnya apa yang sangat terkenal sekarang, platform Canva. Nah, Canva tahu ya? Oke, ya. Increasing students writing ability by using Canva. Misalnya tadi kan udah ya, solusinya adalah menggunakan Canva. Kata siapa yang telah melakukan penelitian bahwa mahasiswa atau pembelajar atau murid bisa meningkat kemampuan writingnya menggunakan Canva? Sebutkan di sana kata si A, B, C. Nah, itu step kedua, ya. Oke, step pertama itu determining the topic of the study, and then followed by, ya, apa? Problems, ya. Problems itu bisa secara umum di Indonesia, di dunia Indonesia, dan juga di tempat Anda. Oke. Solusinya sekaligus juga, ya. Solusinya itu berdasarkan hasil penelitian juga, ya. And then the last one, do you know? Yes, please, Anissa. The third one is show a gap that mention a place or a line that needs to be filled. Yes, of course. Ya, oke, ya. After elaborating the solutions, ya, then it's time for you to find out the gap. How? How to find out the gap? First of all, you must collect several previous studies. Yeah. Previous studies.
from previous studies, yeah, we can find out the similarities and the differences between the previous studies and the present study or our study. So, almost it is a little bit, yeah, almost, although it is a small differences, it is called gap. Misal gini, kan Pak tadi ya, write apa? Increasing students' ability in writing, for example, writing argumentative text by using Canva. Nah, itu siapa saja yang sudah melakukan penelitiannya, ya? Nah, mereka menggunakan Canva tapi teksnya teks deskriptif, sedangkan kita argumentatif. Berarti itu perbedaannya. Oke. Nah, ada lagi misalnya sama writing argumentatif, kemudian menggunakan Canva, tapi di SMA, kita di SMK. Yeah. Paham? Itu ya? Oke. Jadi cari rujukan-rujukan atau previous studies yang relevan, jangan terlalu jauh ya. Misalnya kita writing, cari yang apa? Reading, jangan terlalu jauh. Area writing aja, writing gitu ya. Sama masalahnya apalah? Mungkin masalahnya beda. Kalau di previous study itu kebanyakannya masalahnya adalah apa? Lack of vocab. Kalau masalah di saya itu selain vocab juga jenis structure-nya kurang paham. Sehingga di sini ya our focus of the study is revealing student ability in organizing argumentative text ya, especially the jenis structure of argumentative text misalnya gitu. Itu gap. Gitu. Kalau sebelumnya mah kebanyakannya menganalisa apa namanya vocab-vocabnya, kalau saya mah menganalisa jenis structure-nya. Gitu. Itu gap. Paham? Paham ya? Alright. Nah, ini berdasarkan buku dari Swales Ethic ya, nanti bisa dibaca ya, rujukannya ada di video ini. Nah, so do you have any question? Yes, we have one question. Maybe this is about background of the study. How many previous study we need when we write the background of study? Alright, as much as possible, but I myself in this institution or in this department, I always ask for at least 6 previous studies. You must find 6 previous studies. You must find the journal of research on your topic, 6 previous studies. Then you must analyze the similarities and the differences between your own study and the previous study. Is it clear? Yeah. Yeah. Okay. It's time for me to check your homework. Yeah. Okay. I would like to check one of you. Okay. Okay, you first. Yeah. All right. Let's check it. The title is Enhancing Students' Motivation in Learning Vocabulary Through Digital Storytelling. Yeah. Okay. Okay. This is about how to write a good background of the study. Yeah. Okay. Okay. Let's see the paragraph 1. Okay. Okay. The keyword is important. Okay. The keyword is important. So you tell the focus of the study. Yeah. Your focus of study is vocabulary. Yeah, because vocabulary is important in writing, right? That's good, yeah. And the second one, you also propose, yeah, the problem of the topic or studies, yeah. Okay, good job. Okay. And the last is the gap, yeah. Let's see the gap. There are some previous studies in which the
only 5 previous studies, yeah. Next week, yeah. Find one more previous study, right? Yeah. Okay. Overall, yeah, based on the organization of writing, you had a very great job. But don't be satisfied, yeah. Just self-evaluation, yeah. Okay. In terms of grammar and vocab, especially grammar, you can consult with Grammarly application, right? Yeah. So deal with the structure. You had a great job, yeah. Okay. Okay, good job. All right. Thank you. Thank you, Miss. Good job. Want to be me? Oh, you. Mm. Okay, let's see. Okay, yeah. You also had a very great job, but you didn't include the references of a solution to the problem. Yeah. Okay. Make sure, yeah, next week when you collect the work here, make sure that you have already included, yeah, the previous studies or the references showing the solution. Good job. Okay. What about you? Okay. This is also quite good, but it is very unfortunate that you didn't write the title well, yeah? Make sure that you write the title standardized, yeah, with a good standard, yeah? It deals with the capitalization, yeah? Starting the first sentence, use the capital letter on the first letter of the word, yeah? Okay, regarding the generic structure, okay, let's see, yeah. The keyword is important, yeah? You show the focus of the topic and you also show the problem. Okay. Ah, it's very unfortunate that you didn't include the previous studies. Ah, that's bad. Okay, yeah. Please, yeah, you must watch again the YouTube video, yeah, from me, or you have just watched, then study again. Okay, good job. Alright, good. Jadi, walaupun belum diterangkan, belum dijelaskan, ternyata Anda mampu mengerjakannya secara mandiri. Nah, hari ini kan sudah dijelaskan. Nah, silakan perbaiki lagi, ya, karena sudah dijelaskan hari ini bagaimana cara menulis background of the study, ya. I'm proud of you because you did it well, ya. Nah, tinggal sedikit-sedikit diproses, ya. Bagus kan ya, Anda udah bekerja sendiri, sebelumnya belum diterangkan oleh saya, tapi Anda sudah bagus, ya. Gitu. Anda mencari dari internet? Oke, iya harus seperti itu kalau belajar, ya. Oke, we had run out of time, so once again, before closing our session, do you still have any question? No? Okay, alright, yeah, because time is up, so I would like to review again that there are 3 steps of writing background of the study. Yeah, the first is determining the focus of the study, and then the next one is determining the problems and solution, and the last one is determining or finding out the gaps. Okay? Did you get it? Yes. Alright. Okay, yeah. If so, I would like to start or to say goodbye, yeah. But before starting or before closing, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah.
tadi paparan saya mengenai PDD UKPTPT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.